तागे वो खाता गए नोनू मोटा होता है मेरा दिमाग चला तू दे जनों के बारे मुझे ऊपर में क्यों करे परेशान क्यों ये छानी तोड़ दे बारे ये छानी तोड़ दे बारे ये छानी तोड़ दे बारे चाचा मकोर जिंदगी बिना बासी माल खेले नोनर हबे अम्बोल तेरा बात मेरे को समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसे ऐसा क्यों करता है ना ना बोली भेजा दूध खेले नोनर तो शरीर खराब करता है चाचा मकोर जिंदगी बिना अरे बासी माल खेले नोनर हबे अम्बोल ना पेले के तोड़ दो कामी अरे माता करे तेरे भाषा सुनी तीनों सीखा सकता ये छानी तोड़ दे बारे ये छानी तोड़ दे बारे ये छानी तोड़ दे भागे से भाग कितने बोली ना बोले तो দাদা দোকানি গরু রেশের মাঠে হঠাৎ করে চেপবে আর এই মেরুনি ধাক্কা মেরে আমার বাচ্চা করলো সে দাদা গোকামিনী গরু রেশের মাঠে কামিনী গরু রেশের মাঠে হঠাৎ করে চেপবে আর এই মেরুনি ধাক্কা মেরে বাচ্চা করলো সে এই মেরুনি ধাক্কা মেরে বাচ্চা করলো সে এই মেরুনি ধাক্কা মেরে কষ্ট হচ্ছে কোন আজকাল এই অবস্থা আমি বলি লোকটা বাজারে গেল আস্তা তো দেরি হচ্ছে কেন ওই দোকানটা খুঁজে আইছি তো কোথায় লেগেছে হালকা করে পায়ে লেগেছে ভাগ্যির মেন জায়গায় লাগেনি তবে বাচ্চার যদি কিছু হতো রে ছানি তোর কাছে বাচ্চা নিয়ে তারপর আমি मेरा दिमाग गरम होगा चप्पल मार के तेरा मुंह तोड़ देगा আমি তোর মনে কেন এত অহংকার আর একা পেয়ে মানুষটাকে করলি অত্যাচার মেয়ে নাই তুই কি আইলা আয় क्यों আর ঘুটি করবো আমি ধর্মে ঘুটি করবো আমি ধর্মে খালি তোর মনে কেন এত অহংকার একা পেয়ে মানুষটাকে করলি অত্যাচার